kalimin ke anyo de fonko hada madon nawe nu be nyinin kalike kan nyinin kalike ni nan ya nyumay an sigilente ya mo shi control an sigilente ya fitna wulila an sigilembe ya de ala de bandu skundo ambe ala de ya kaddu sukun kala sibila an sukun kono fana ukake ala kama koni dina de falide ko do de be faransa yen nyinin kalin nati chokomi ko uluka mo fagara ko abe sankelembo ko uma nyesro ala sege sege lo ma nyesro ala abena dafa sankelena nyeme soro afaka chogola ko ale abe daga uluka drapo jeman tawa ka marashite ko kanni sungwa ira ko ka hakke nyini be anye ninjabi ya marashite islamiya kono ante saka marashi la daga moye marati se islamiya kono islamiya kono fente pew marashi kon nana ni yahudiya wude nana naye nasaraw ne nana naye ante islama bila oka ambe min kawla ambode ka mo kana jate ya ge ka bo misirla te siga fo ante sigo fo o tambale la taala koy ne yo de fon ko ne ni kan ni min fulen ni nyen ya do ala ka dina da fede nin tawhidi joli nin sunna joli nin salafu salihah joli ne kan nin de ba da fe marasite islamiyya kunanta Allah daga ya kanake abaka hakke nyini ni islamiyya kan nyini chogo minya kan nyini nyowe ah ko suratu safu aya worno bake mawludu dallai ayta bun kasiri lajeke ka suratu safu tafsir lajeke nyode fo ko qur'ana ayate se ka fote ko baki dallai ko qur'ana ayaw ka famu la famu salafu salih ni be hadisan min fo a famu ala salafu salih eska qur'ana aya be qur'ana kono ni salafu salih ye mawludi dalla wala wa hadisa be kitabu kono ni salafu salih ye mawludi dalla wala teo pasin ko albani yewde fo akum silamiya salafu salihah manhaji salafiya min fulani nye adawa akwa jolembe piye sabadeka alquranul karim wa sunnatu sahihatu wa fahmihima ala fahm salafu salih min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim Sheikh Albani ko akunni salafiya dawa be piye sabadeka qur'ana alaka qur'ana bay folo fulana ciden ka hadisa sahalew sabana ika ci qur'ana ani hadisa iku fahamu ala fahamu salafu salih iku fahamu salafu salih yu fahamu chogomi salafu salih ko jondo shebawo ani tabinaw awa ako jamakulu filila depuis folo fo sisa ako jamakulu filila uyepiye sabana inde bila piye sabana jumay فهم القرآن على فهم السلف الصالح وفهم الحديث على فهم السلف الصالح مغو في لله depuis مغو فلو la nisi saw be nim piye sabana de bla donc ni mɔgɔ min ko suratu safu ko maulidi de la bala kata bun kasiri la jeke ngo aya in tafsiri la salafu bolo akata tafsir bagawi la jeke akata tafsir qurtubi la jeke akata tafsir taburi la bonjere na ba sore ayre de ya modifie kaka haklina ka qur'ana aya do modifie ka ka haklina ma qur'ana aya site ni maulidi de la bise ka bwala harisa salente ni maulidi de la bise ka bwala ni mo moye maulidi de la bonu dola kelela ya ni ndi modeke ah wa alaikum salam ah farate ah bo ko parafen do be abe dila ka bo dolo la doni ko bo yo jabi fengo fe na be dila ka bo dolo la amba laje o fen masina ni ya tabi shikrawa na bi shikra dolo de do kana bara nyugonya me na ya soro fen masina ni ya mi dolo kasatala dolo da mutala ati shikra basitala uko abe ko mi sisa benyara fale ji ni sugune tonina la ama jinye yelema ma damu yelema
ama kasa yelema jimbe cinyawa wala uko dolo fitini fana furawula dolo fitini feundola dolo nye ama ewa dolo imya ewa fenye dolo in parlament kama nya yelema ama kasa yelema ama damu yelema ni ya mati sikira basi tola dolo fitini min ba kono basi tola me mi ni yere ya do dolo ya nye yelema ya damu yelema ya kasa yelema ube ni ya tabi sikira ya haramu ha le kuma min fo ko ni anya silen bi minna na ya soro sunna haqiqa be mo bolo ko mi ne ba ke cogo mi o ne be ala de la ka do ne ke ne ka sunna ka ke cogo nyuma na anin ka fo aka fo cogo nyuma na ade ko do de ke nya flo donc ko ya la ni to ya kete fente bola wa e Sheikh ni ndella ko fo yanko e wa mi nye Sheikh Muhammad bin Salih Seminu yo fo ala ko qur'ana kono wa naqjifu bil haqqi lil batil fayadmahu fayja huwa jahir qul jali haqq wa jahaqa al batil innal batila kana jahuqa ala ko wale be cinyata ka fili galonka cinyabe galokun ko sembe ci galoyi aba abeta ibe bo min kalama galo beta ayawre kuna la ko cinyana galon tara galo ye tafende وما يبدل الباطل وما يعود قالوا ما دامنا تلبا من أقو ولكن سيفي بدار به ni aya nunu mu nyu fo abdraman nasir ka tawsir la akuni ye tinya yangara yoro yoro galo yangara yoro yoro kapanga soro yoro yoro fo tinya de mafoy galo ni fanga soro yoro yoro jama cara chogo chogo fo tinya de mafoy shikata lake nunu budambe kata sunna ma jamana kono nutun jorani tauhidi defaliye komi salafu yake chogomi u jorani sunna defaliye salafu yake chogomi ka shirku ko komi salafu yako chogomi ka bidiya ko komi salafu yako chogomi bidiya mo betumba akunjigi sisa ema isaiba utelela deputa isaiba utelela bidiya udamina tabina utelela bidiya udamina na me ko tanke fanga tumbe cinya tigu la cinya te dogo abuna basa yo defo ako setane tafe mo shi kasa jinya kono kalebo he o ko ye munye buna bas ko nebe madina de men ni mo go ye bidia nyu ka bo jinya koro kana maya mba fa ni sunnaye ni mo minye bidia nyu ka bo dinya tile bina kana na he ne ma madina ya mba fa ni sunnaye odato setane ba fe ne kasa adramani sadi ko ne tinya be fo yoro yoro galonte fanga soro me bamuru ba go se bagade bolode arabu kan nyuma ibado ebe qur'ana tafsiri do ebe hadisa do ikala den do yere me ye jito ye ebe se kamufo ako walakina sayfi bidaribihi ati ako bamuru ba go se bagade bolo bamuru fula ko bamuru fula niya di jitoma bamuru nyuma adakadi iya di jitoma na ye jugo ya be yere yere bamuru mbetira la kabire jugo bata kafa sino wallahi nin qur'ana ni sunna ni salafu katabulo nu kakuma ate jense yoroshi kafo yoroshi ko galombe fanga sore aw ma mo sabaynya doni ko ko kam mo sabayn to jiya kono bidia mo tumbe jiya kono be ya kundogo Sheikh Abdulaziz bin Baz Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin Sheikh Muhammad Nasir Din Albani kanim mo sagbato balola bidia mo tumbe jiya kono abe ya kundogo parce que yi kumbo doro ba filila ibe jamana la yi kumbo doro ba filila ari bumbaji tilela do tumbe bidia udola bumbaji ya araduko ka utubira
bombaji fatilen ko fe sagira kato ko bidewma ni tinya be fo ka a prampansia galombe fanga sorwa mais ni mawludu ye fanga soro jamana in kono te abake ko ka ke komi ka jamana wuli nko e wa tinya tigundu yuma tinya tigu de yuma ko kasira palasi nyine ni joyoro makara tanu ni nyine jama ka girino fe be yoro o togo kanuni o jama kanuni o tanuni kanuni o palasi kanuni ko de yato ye sunna yere fa jamane munum buddambe kata sunna mani sunna karamo ya wiye sunna fagade anga chokorba fulo yenni sunna jo kele kono chogomi fanga kono chogomi anana nono mawya be faka kantige kadi bidamo ma chokorba fulo yu jija yale wiye misiri jo abbe yu yere ka sode dode ba ka so fando diro ba ke sunna misiri uma nim parti chama ni e wan ningalon chama tuntu kam misiru kono sunna haqiqate tumbu buro o kam misiru kono a me depo bora e doro ando na ni hijibiya la ni jama kafoni tonnu no na sunna be kantige ka be fa nu tonjora ni sunna foliye ka joni bidiya keleliye bidiya min be jamana kono ni chogola teke ni chogola sikatola be ambe ala dele Sheikh Salih Fawjani ko akwala ka dina te cinyade ako emi majoni dinaye ala beede halaki inna Allah la yudayya dinahu wa inna ma yudayyu ana nahnu akola ka dina la takadina cinyade awnde be cinya wa in tatawallaw yastabdil qauma khayrakum summa la yakunu amsalakum ayni ayakala akon naw ya kodi ala tama ayala tabila ay sunna tabila ala ko naw ya kodi ala tama abanna ne ala be aw fale mbaw boye kaw fale mo worewye munun teke komi aw nyogo dina te tinya ko ni sunna te tinya de aw de be halaki mo ma joni ni sunna ma joni ni tawhid ma joni ni bidia kelele ma joni ni shirku kelele ala ka sunna inte tinya dina inte tinya de be tinya abe ke de law munun ni sunna bila ka ke palom ka ke hijibiya ka fara jama ko be chogo di sisa lafiya buya togo duman buya haru ka kalandun fule ka bula nyogo na kabo ko fe tanke uyu nege bula utige rula uyu décourager e fule jamana ko donc an ka joni tiñay sikatala ni sunna mogo jora ni sunna folie tawhidi folie bidia kelele sikatala galo min be jamana in kono bida min be jamana in kono abe tade uba fanga be dogoyade mais ni yayi uye fanga soro tiñay ndete fo ewo pibnu simino ko tiña tige kana jo yire la de kana jo ka kuma la kana jo yire la ako Musa fuleke Firawuna ma aka jamana ka dabali kala bede werewa ku fara nyogonka Musa na ka bere doronde jolendo ana balmake Haruna jamana to bebe fankele u be werela ale de kama ka dankari ala ana ka bere doro dabali sai setai dabali tai me akwa ye kuma kelenfo o kuma ye noto dabali kelawma ako waylakum la taftaru ala allahi kadhiba fayusihitakum bi ajab jama be jole Musa ko dabali kelawma ko halaki bawye akana galon tike kada alala ni ala baw be halaki nin kuma fole doro dabali kelay ko uyen nyogon soso fatana jaw amrahum bainahum kuma nyen nobo ba man nobo uyen nyogon soso ko nin te dabali kelay da an ka tan ni nyanyi ne kuma min be ninda nin te dabali kelay da ni jama kulu ye nyogon soso fanga bana ube fanga maba do be bo ka fanga la ube do ma bo ka fanga la dabali kelay ye nyogon soso o ko fere supporter ni hamiyatul jahiliya yuta ko he ni dabali kelay de ta ay nan ka fara nyogon ka sa nan fara la nyogon kan be shala anyana amanya ubolo ko kana joyele la mo kana joyele la de kana joy ka kuma la ya ha fo ala de be ya Allah she bagay aben nobo donc ambe ala de dele munum budda mi kata sunna mane karamo ni doni ke bagaw ala ka hakki man ni ala nya serinya pili diskuno ka joni ni sunna dina te tinya ko lan tazalu taifatun taifatu zahirin ala li haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man لا يدر من خلفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك لا تزال طائفه من امتي جاهرين على الحق
ciden ko jama kulu te wuline kam mantula nu bangelendo nu bu ka tinya bange ubu ka tinya ka ubu ka tinya bange la yadurru man khalafahum wala man khajalahum mugo mi nyu fonko nyogo ka fonko nyogo te foy toruma mugo mu nyu al khajala ye munye ambe ko min na sisa sunna kramo doye la yadurru man khajalahum aluk ako khajalu yede e yere hakilila mugo min kanki deme ati deme e yere hakilila karasa den ka deme bagay o be boy koro ube e yere ka hakilila karasa kanka deme min kela ata kila ako kajala yenninde o de banka kaforo be tanka kafo kono sisa e yere nyana yere hakilila min kankan defa 100% sauti defa a ube min kankin defa ni min e was do yoro minye atin defa ni o do yore al kajala yenninde awa ciden ko ni mo jama kulu to wuli nu be ni sunna tiaka ka bange mo ni munyu fonko yogo nyaw ebe emin kanka u deme iboru ko ko ka deme ni toye ate foy toruma fokata qiyama fokata jewule ate fo toruma ni dina te tia ni sunna te tia emi mata ta to nyuma la ide be tia wa in tatawallaw yastabdil qauma ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ni aw banna ala tama ala baw fare mo wore wuye ulute ke comme aw nyogo ni sunna beto jiya kono re fo ka jiya wuli foy teshala munum baka fara mo teshala ni do sirana do kera jitoy do ye jo yoro kanu do ye tanu ne kanu do ye jama kanu he ala be mo bo o ma kote foyla ambe odi ala delala ko chaya jamana en kono cinya fo bagaw ala ko chaya jamana en kono sunna chari bagaw tawhidi cari bagaw salafiya cari baga ka bidiya kele ka shirku kele ala ko karamo nyumo chaya jamana kono la yaghafuna fillahi lawmata laim nu tesra ala kola jalagi kala si jalagi ala ko chamanda ma jamana kono no dira sa bidamo be ba yire nyini ale ye min fo ko katakayi fo kidali ko falen do shegula u daji beta u barka be nyini u saliji to beta mo bu yere josu ula o jamana fana fan do minalen fule ambolo nyama se ka surala ko o shegu yaw no moriya no kramo yay mun nyama de la ko foya dersu dolaw kaburu cira wakati mi uya arajo bila ko be kitafo doya kanto arajo sodo la malikono ya ko ni ya e koronfila ko menate ko ewa sede te kramogo ye uka ewa nasongo kramogo deside bula uka nasongo tubolo ko nu ye kramogo binani sego binani ku lutomo kawasa ba sabadia kelen ma kan nasongo ku ni korofila ko be bapew ngo karamo mi ndesera kan nasongo na wode be sega ta korofila nyana bu ko deside be karamo la ko karamo kelen karamo binani doro ko kawasa ba sabadia kelen ma nasongo ku kado kele wala ko nimbe ba la hawla wala quwwata illa billah nya fo semfe ko kome amma masake de soro mimbe tawhidi do mimbe sunna do nabe barake nay sino no masake soro la shegu be jamana kono muri gara be jamana en kono arajo kuma kela be ja konne be seka beke abe camion bele banno nunde jo makko be karamo bela makko be shegu bela makko be muri bela mo ko be se kola makko ba bela ibudo camion kono ube ewa militaire pelu duma ka pikasu duma awaye tan norola akwa be se kola noro ko ka ba na ma se ka ba militaire ya be fo ka su do kana jamana be netuyo sisa be ba dade be ba yire ngo sugu tiro de la ka ke lajine ko mugo ye mori gana yu ka be mina mori do ko nema ako su fela la ulu bora ni fenêtre de ka kilo muga tama sen dugu kaji
la jine sogo ture yake ko muri be kamina be ka faga ko tinyali be jamana kuno kulu de do ulu de tinyali kala ku ka be faga nko bora ni fini tirude ni shebu ye fama ko keke o ka be taka be nyu ko tubula norola o ka nyana bo na ma se ka nyana bo ye o ka dinga base ka be faga ku sudo kana wul yere ambe la no fora dro abebe jamana bila sisa ni ala tunyo o perezida damma sisa bebe jamana imbela ube wo dade ala ka hakki mandama ewu ko mogo dɔ bɛ ko a ko ale ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kan ko a bɛ baganw kan tigɛ mais bisimilayi kɔfɛ ale a tɛ da bisimilayi ma a bɛ fɛn wɛrɛw fɔ a da jukɔrɔ bon o kɛra sababu ye ale banna a ka sogow ma ko ni ale tɛ a bɛna sogo ninnu di a ka denbaya ma a bɛ se k'u di mɔgɔ wɛrɛ ma wa bon fɔlɔ la fɔlɔ a bɛ minnu fɔ ka fara bisimilayi kan a ɲininka o la dankariya ɲin'a fɛ bisimilayi kɔfɛ e bɛ juman fɔ i da jukɔrɔ ka fara a kan ne a y'a kɔnɔndiya kɛ k'a fɔ i ye filɛ n'a ma se k'a fɔ i ye o ye de ko fɛn wɛrɛ b'a kɛ k'a fɔ kantigɛli fɛn na min tɛ ala ye hali ni ala tɔgɔ fɔ ka fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔ ka fara ala kan o bɛ kɛ jifa ye o tant que ma se ka dankaniya sɔrɔ a bolo o la a ma se ka o banga i ye k'o pɛrɛpɛrɛlatigɛ i ye donc a ka kantigɛli fɛn nin ka kana don bon min nani kɔfɛ fana kana di mɔgɔ ma tant que e yɛrɛ y'a dɔ de nin ko de b'a ka kantigɛli fɛn na a haramuyara i bolo cogo min a haramuyara mɛ wɛrɛ bolo o cogo kelen na a fɔ a ye ka jɛya a ye k'a fɔ min ye ka sogoko ninnu ye ɛlɛni kana fɛn nati kɔfɛ n jɛra u kɔ o de bangaw ye k'a fɔ a kana a ka sogo nati fɛ i yafara a bolo n bɛ yan o n tɛ yan o kana sogo nati ka denbaya la a banna o n'i ye sogo min sɔrɔ yen a m'o mɛn a tun sɔrɔ a bɛ na ni sogo ye taa di olu ma n'a na ni sogo min kana don kana di mɔgɔ ma taa di olu ma aleykum salaam nko a ka subuhaw bɔ yen mawulidi ko la o banna pewu ko ciden ye ɲaamɛ 63 faga o bɛ se ka mawuludu de la ninnu ye subuhaw de dalilaw tɛ nko kitabu dilalen bɛ nin kama subuhaw de ye nin ye ciden ye ɲaamɛ 60 a y'o faga rabiul awwali de la ni ciden ka mawuludu la o fagara nin kalo de la ciden ka ɲaamɛ 63 a y'u kantigɛ o yɛrɛ ɲaamɛ 100 de don a yɛrɛ 63 de kantigɛ n'a bɔra ko ali k'a tɔ dafa mais o kɛra hiju kalo de la o kɛra hiju kalo da o ye hadiya de ye fana hadisa sahalen kɔnɔ hadiya de fɔra olu la hadiya n'i ye tamatu kɛ inkiranu kɛ i bɛ hadiya min fɔ o de fɔra olu la hadisaw kɔnɔ olu bɛ se k'o kɛ mawulida de la ye cogo di da tɛ ciden na wa ciden tɛ se ka perepere-latigɛ k'a fɔ n ye ɲaamɛ 63 min faga hadisa mun na ciden ma bange ciden cira ni bangeli de mun na ciden ma fɔ ka fara hadisa kan ko ni ɲaamɛ 63 ye n ka mawuludu de a fɔra ye wa olu de bɛ ciden ka kow lakala ye ka faranfasa ye bɛɛ do wa ciden bangera ciden cira ni bangeli de a ma min fɔ yɔrɔ min a ma min bange yɔrɔ min e bɛ se k'o dɔ ye cogo di mun na ciden ma fɔ ko ni ɲaamɛ 63 in ka mawuludu ye mun na a dɛsɛra k'o fɔ ou bien a y'a dogo de n y'o de fɔ toujours ou bien a y'a dogo de a ka mawuludu a y'a dogo de n'a ma fɔ hadisa la ka fara kan wa n'aw bɛna bange wa bon ninnu ye bayitil ankabutiw de ye subuha de ye ninnu ye dalila tɛ mawuludu la koyi fɛn o fɛn bɛ fɔ mawuludu nɔfɛ a bɛ subuha dalila t'a la de subuhaw de bɛ fɔ ninnu ye subuhaw de ko ɲagamilenw ciden ala fana ko kuranɛ kɔnɔ هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل
aisha to ka hadisa be ako ciden ko niye mogo ye na lebe kuma dinala aya mununye mutasabiha abulu de takufo hadisa mununye mutasabiha abulu de takufo ako aisha to alaye fitina mogo min fo qur'ana kono o de ya tigi yere ko sama yere ko sama de ciden ne aya kala donc ni wajuru kala ye na be aya mutasabiha wa be dilo lu de la hadisa mun mutasabi dilo lu de la ciden ko fitina mo min fora qur'ana kono o de fule o yeyire ko sama donc ani fana ne ya fo kalande wuye munum budda be kata sunna ma min ye bidiya wajuli nunu ya ayu la meli dabila maliki ye kalamba ngana e doni ke ba ngana to ayuba sonkoto yani doni ke ba ngana Muhammad bu sirina doni ke ba ngana wuye Sufyan Sawrun ne doni ke ba ngana wuye nunun ka doni nu ka famu umaso Muhammad bu sirina maso har bidamo ka qur'ana kala ka kalame wajuli tede har ka qur'ana kolon kala maso ko ka kuma ye fitina de mbe sira kana fitina don biskuna kishi be awudeya doni ke baka sabatile umbanna kam mo munun ka kuma irere sura ka lame ni aw ko awo lame jamana kono ko ka siraye addu sukun ka to sabatika abe siraye to addu sukun be sabati to malik nunu maso ka buda mo lame bida mo do nana malik ma kon ba fe an ka kuma dinala akwa ma ana la bayyinati min rabbi wa ma anta saq fa dhahab ila saq misruka fa khashimuhu malik ko ne be della jelene ka dina ka meshi kalende be ka dinala ta mo fe min si kalende dinala ko mi nyoga ka kuma ini nete kuma aba ayuba sun kote yani do nana ma bidiya karamo do nana ma ko aba ayuba ne ba fe nika kuma kalima kala ko wala nisfu kalima ako ini nete har kalima tilance fo kalima tilance ini neta fo Muhammad bin Sirina bida mo do nana fo ka sokono ko ba fe ka qur'ana kale kay ka lamme ko ay makko ti ka qur'ana kala makko ti ka qur'ana ko in ko qur'ana ako ko an ka ya sheikh qur'ana abila ka qur'ana kale ka akullaha uka kuma ye fitina na ye aya do kalinka bida mo de do abese ka aya nyelema ka subuha do dundu sukunna wala des ko ta qur'ana kalanga imma ina bonka du kono be bo du kono ka toye he uko chema mo kana ke sababu ni mo be bo ka du kono ka toyi bolosa na ko kana qur'ana kala bo ka so kono ikana ke sababu ka che bo ka so kono aya ko dia bora nunu ye doni ke baga ngana ude wulu maso ka bida mo ina ka kuma wulu maso ka bida mo ka kuma lame aw be siti sugu faso be ka be kuma sugu faso be lame aw be sira e togodi nyagambi be bo akadu sugun kono togodi suba be bo akadu sugun kono togodi aye sunna karamo nyumo ka dere sunni ne munun ka akida kanye katta hude kan kamana haji kanye aye ulu ka ewa situ de lame filmo fe nye bidia karamo de ya duskun sabatilente akida manye ayu kallamile bila sino ate lafiya koy be min foye weninde walim salam a ci da yin yami da faga o kera makka da o yi hadiya da o te maulidi mɔgɔ min ko i bɛ so kɔnɔ u ye saga faga ka dɔ kɛ tilefana ye ka dɔ kɛ surefana ye ka tɔ bila sɔgɔma k'o tobi fana bɛ du kɔnɔ taa sen bɛ i balima sunnamɔgɔ dɔw ma ka wari d'i ma i ka to ka taa dumuni san k'a dun kana dun sen bɛ i ka sunnamɔgɔ dɔw ma i bɛ min dɔn karisa anw ka du kɔnɔ mawulidi min bɛ ye saga de faga ni u b'a kɛ tilefana u b'a kɛ surefana u b'a kɛ se tɛ ne fana ni bɛ dumuni kɛ n'i ye nin fɔ mɔgɔ o mɔgɔ sunna kanu b'a la diinɛ kanu b'a la a b'i dɛmɛ o tile damadɔ dumuni k'a d'i ma i kana dun i bɛ bɔ ka taa makoroni san ka dun subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik عمرنا هو الماجد للعلا